Ok, bienvenidos amigos a un capítulo más de Baldur's Gate 3. Pues en el capítulo anterior derrotamos a Catrick Thorn. Aquí estoy sentada en el trono porque puedo. Y pues derrotamos a una parte de la absoluta. Descubrimos que la absoluta no es un dios ni nada, sino que es un cerebro ilícito. Que Catrick, Gortash y Orin, que son los avatares de los tres dioses de la muerte, esclavizaron y están usando para sus fines malévolos. Vamos a pararnos de esta silla. Y pues nada, ahorita lo que tenemos que hacer es ir para Baldur's Gate. Halsin, ¿por qué tú no estás en mi campamento? I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up, I'll be ready for you. Ok, bueno, supongo que vendrá al campamento. Las cosas de él siguen ahí. ¿Qué eres tú? You'd make a fine fist. Ok. Aquí está Arcula. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Vamos a decir, gracias. Habría sido un honor servir al Duque Elton. No sé quién es, pero... I have no idea what life is like under Duke Ravengard's rule, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. And that tells me all I need about him as a leader. I hope you can save Duke Ravengard. For the good of Baldur's Gate. Lo podemos reclutar, a ver. Thank you. But look at me. I am a relic. A glimpse of history barely strong enough to stand on his own 2 feet. Besides, Nathaniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. Ok. ¿Y cuando Daniel despierte? I don't think there will be an after. The truth is, the Shadowfell broke something inside me. Oh. Something no healer can fix. I don't know how long I have, but because of you, Nathaniel is safe. Because of you, I could help him as he helped me. So, thank you, my friend. And know that I have no regrets. Oh, ok. Ay, ojalá no se muera, ¿vale? Pobrecito. Pasar 100 años atrapado en una maldición para que te salven y... hablé con Daniel. Hey, Daniel. You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Cool. Me alegra haber podido ayudar. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Oh, ok. Okidoki. Ok. Quiero... no, quiero explorar, quiero ir un segundo a los calabozos. Para acá. Antes de irme. Aquí un segundo aquí a los calabozos. Porque quiero revisar unas cuantas cosas allá abajo. A ver si había más cosas para lootear A ver, ya, quitámonos. Ok.
Pobre diablo. Mío. ¿Qué es esto? Órdenes de Yajeira. Oh, damn. Este es el arpista que nos había ayudado con lo de la linterna. Damn. Rest in peace. Ya, creo que esto no. No, de estos dos no. Creo que este sí. Sí, pero este es el que nos había ayudado, de mi pana. Ay, porque hay demasiada sangre hasta acá. What the hell. ¿Más muertos aquí? No. Por aquí sí tenían prisioneros. A ver. Estos dos también están aquí muertos. Ya, dame eso. Dame eso. Y dame eso. Nada más tiene ropa. A ver, por aquí. Sí, porque cuando vinimos a liberar a los prisioneros solo lo hicimos y nos fuimos por el carajo por aquí. So, ahí qué habrá. Vamos a ver. Ya, estas son las celdas. Ah. Guay. ¿Ah? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué todos se caen? Ok. Please. ¿Por qué todos se cayeron? No entiendo. Ajá, pero aquí fue por donde salimos. Brazos. Esta celda. Supongo que esto. No sé dónde llevará esto. Maybe esto lleva a la colonia. Mi colonia también, porque es lo único que está abajo de esto. Jesus. Ajá, y por aquí fue por donde salieron también, que ahí está el puerto. Thank you. What's that? Eso, a ver. A ver, ok. De este lado. De este lado no hay nada. Nada en el barril. Aquí no hay nada tampoco. Nada. Nada. Okay. Y vamos a ver en la parte central, porque ahí fue donde no entramos por estar peleando. Mapa de la Costa de la Espada. Ok. Esta era lo que no podíamos abrir, porque estaba la señora esa. A ver. Fina. Tinta lavanda. Para el campamento. Ver. Registro de prisioneros. Y esto me imagino que era para abrir las... Supongo que esto era para abrir las celdas. Fuerza esa vaina. Entiendo. What? ¿Oh? ¿Oh? ¿Oh?
Supongo que por aquí también podíamos ir, pero what the fuck? Supongo que por ahí también uno se podía tirar y llegaba también a la colonia. Sí, pareciera. Supongo que tenías como varias maneras de llegar hasta allá abajo, sí. Supongo que no hacías todo lo que hicimos. Pero hell no. Okay. A ver. Aceite de precisión, dame eso, dame eso. Ya. A ver. Eso, dame más real. Esto. Perfecto. Aquí para acá, nada. Más cofre. Dame más plata. Intimidado. Diadema del intimidado. Mientras está amenazado, quien porta este objeto tiene un bonificador +1 a su observación de conjuros. Eso no suena mal. Campamento. Ropa. Pato. Este sí. Botella de poción vacía. A ver. Oh. Vamos a ir para acá. Aparentemente. Supongo que también podías haber subido acá sin que te vieran. Y de alguna manera haberte colado desde ahí arriba. Algo así. No. Es interesante. La verdad. Habría nada. A ver. ¿Y este espacio? Oh, sí, sigue formando parte de esto. What the hell? Tengo que venir a investigar aquí a ver qué hay. Me dice solo un espacio vacío que nunca usaron. ¿Se puede subir más? Sí podía subir por acá. No, ya entiendo. Si esto era para que subieras por acá, maybe. Te colabas por aquí, subías por acá para subir hasta acá. Sin que te vieran, supongo. Mi asunción. Ok, vamos a revisar. Aquí. Es como que, ¿por qué? Guara. Descansa angelical. Mía. Ballesta pesada. Esto también es bote. Amuleto conjuro decisivo. Maybe para Violet. A ver esa ballesta. Pero no soy competente con ella. Justo ahora. Interesante. Maybe Carlos. ¿Qué tiene Carlos? ¿Qué está usando de ballesta?
hace lo mismo. Ok, I wonder what the next move is. Shadowheart, ¿qué estás usando tú? Can you? No. No es competente con ballesta pesada. Y yo creo que Should have wished to live in more tampoco. interesting times. Ya no. Ok, pues no sé. Después veremos quién es competente con eso. Aquí es donde estaban los barcos, nada más. Para acá. A ver, ¿qué por acá? Nice. Curious. Hello. Okay. Vacío. Usar. ¿Para dónde? Ay, chamo. A ver. Déjame ver primero el otro. Aquí. Por acá hay algo. Interesante, solo supongo que podías. De aquí supongo que puedes saltar y devolverte para acá. Si quisieras. A ver. Aunque vamos a ver. Voy a guardar. A ver a dónde llevan. Porque tenemos esto, tenemos el agujero ese. Tenemos como varios sitios. Que quiero ver a dónde carajo nos llevan. Ya, salvo ahí. Y a ver. ¿Dónde nos lleva esto? No me gustan esos sonidos. Calabozo. What? Oh. Entonces en las profundidades. Oh, ok, ves, si es otra manera de venir hasta acá. What the hell? Está conectado, no veo que esté conectado. What the fuck? ¿Qué hay aquí? Oh, ¿qué es eso? What? Ok. Ah, no, ok, son estos pájaros. Yo estaba como que, ¿qué es eso? Nada, son estos pajarracos de porquería. Qué susto. Dale, Otarian. Duro. Toma. Can't afford to let up. Ok. Got to move. A ver. ¿Por qué siempre eres así, Shadowheart? I won't give in. Need to find a way forward. A ver. No llego, así que le voy a dar a este. Ok. Me echo un poquito para atrás porque yo no debería estar tan adelante. Esa es la que menos vida tiene. Ok. Ya. Y tú te vas a ir para el otro. Yo te quiero a ti contra el otro. A ver. No va a llegarle porque está... ¿verdad? Y este... maybe. Ok, este sí le llegó. Maybe este lo mato con Carlash. Casi.
Chamo. Si es ladilla. Si eres. Ouch. A este le vamos a hacer. Este es el que tiene más. Ok. Ok, ese está listo. Uno menos. Ahora este lo hacemos. ¿Qué fue eso? Naguara. Sendo golpe crítico. Dale, Shadowheart, tú puedes. A ver, vamos a... Y si le damos un ataquecito normal, ¿cuánto le hacemos? Vamos a darle una flama sagrada. Eso. Yo sí le voy a un ataque normal. Ahí está. Ok. No tienen un coño. Como siempre. Un montón de... So, aquí tiraban prisioneros. Dios. Arrecho. Arrechísimo. Hello. Ok. ¿Ah? What the hells is this place? Ya, eso me estoy preguntando yo. I'm all for blood, but a whole lake? That's just wasteful. A mí no me está gustando esto. ¿Dónde coño me estoy metiendo, man? Esa agua es segura de pisar. I'm scared. ¿A dónde llega esto? Esto da la vuelta. ¿Y hasta dónde llega esto? What the hell? Ok, supongo no puedo. What the fuck? Oh hell no, siento que me va a salir algo burde malo. Venga, al menos conseguí oro, I guess. Oh my god. Insignia. Oh, marca. Cargado. Ok, bueno. Ya. Sé que tengo mucho suministro encima. Yo sé. Voy a mandar un poco al campamento. Ya está. Ok, otro parásito, digas. I guess. Oh, man. Oro, tapa de olla. Ok. ¿Era solo para eso? I don't know. Esto estaba iluminado hace un segundo. Me pregunta. Pregunta seria. Esto estaba iluminado hace un segundo. ¿Qué está pasando aquí? Eso es todo. I guess sí, eso es todo.
Chao. What? No podemos ir para allá. O sea, podemos pasar por donde nos deja pasar. Bueno, muy bonito venir aquí abajo. Ahora vámonos de aquí. Muy lindo el paseo turístico. Jesus. Los sonidos ambientales muy relajantes. The stink of that place might never wash out. Yeah. Ok, pues solo voy a pensar que el auto también nos lleva a ciertas partes de ahí. Así que... Ok, pues... ya, vamos a ir para arriba otra vez. ¿Por dónde? Por acá. Ya. De verdad, pensé, eso hubiera sido el sitio perfecto para que me saliera un jefe secreto, una verga así. Hello. Buenos días. Thought it was over, but Casrick's not done yet. ¿Ah? Finish him. Señor, creo que está un poquito atrasado. Ay. No había cargado la pared. Shown the way. Good. The sooner we get out of here. Ya, no, esto está... no sé, eso se bugueó ese bicho ahí. A ver. I swear, I can already feel... Ok. Ok, let's go. Primero, ¿tienes algo para comerciar? ¿Tienes Just tell algo? me what you need. A ver, ¿qué tienes? Realmente creo que nada útil. No recuerdo si tenías algo más que yo quisiera. Maybe nada más esto. Sí, esto siempre es útil. También hace más que todo Pastarian, a ver. Se lo voy a dar a Astarion. También. Esto también. También. ¿Qué más le voy a dar? Le voy a dar esta a Astarion. Flecha de teletransportación. Huyes. Ahorita repartimos, pero... Ok. Ya, todo lo que sea flecha, dale. Nah, guara. Menos 82%. Interesante. No había notado nunca eso allá abajo, entonces supongo que si mientras más le agradas al comerciante, más bajo te deja las cosas. Esto es interesante. Nunca me había puesto a pensar en eso, la verdad.
Okay. Okay. Igual cuando lleguemos a la ciudad vamos a... Código de devoción. Vestida... Gentil... Protección contra proyectiles... Nada, estamos bien. ¿Qué es este...? No. Okay. Lady, light your way. Okay. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Okay, hurt someone. Need to hurt someone. We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric, but Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Okay. Lo sé, por eso recluté a Jaheira. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Okay. Buscaremos aliados en la ciudad. Levantaré un ejército que rivalizará con el de la Absoluta. Queremos aliados en la ciudad. I am glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Okay. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Okay. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolute's forces. Okay. Era para allá, ¿verdad? Ya. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba y para acá. Esta ciudad antes de haber caído debió haber sido muy bonita. The road to Baldur's Gate is up ahead. No turning back once we start down that road. Alright. So, a ver, dice no turning back. So, ten la piedra, venir a tus aliados, misión. A ver, ok, esto es en la ciudad. Rescate del Gran Duque. Canción nocturna. Esto es del Huracán. Humblas. Pero esto lo hicimos. Sí, ya se derrotó. Ok. Acción de las sombras. Mata a Ketheric Thorn. Esto ya lo hicimos. Ya matamos a Ketheric. Ya, esto debería salir como... Claro. Entonces, sí, esto ya es de los compañeros. La pista, ok. Esto me confunde, ya va. Derrota, ok. Ok, ya está completado, supongo. Qué raro que me salga la de arriba como que no está completado si aquí aparece. Muy raro. Pero ahí dice que está completado. Que lo matamos. Así que... vamos para allá. The shadow curse will soon be forgotten thanks to us. Hell yeah. The Absolute's army are on the march, and Baldur's Gate is their target. Pues vamos para allá.
Listo, quizás no puedas volver, asegúrate de dejar todos los cabos sueltos antes. Yo creo que sí. No, sí tenemos todo. Vamos para allá. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Nice. Kethric's reign of living death is over. Nice. Courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Qué cool. Yay, qué cool. Yay. Qué cool esa parte. Me doy cuenta que varias de estas ilustraciones son como zonas en las que estamos. La anterior era como... Siento que la anterior es como todo el camino que hemos recorrido. ¡Ay! ¿Hello? Oh. Chamo, este es feo. Feísimo, man. No te hagas retrato, no vale la pena. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Ripping at your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just Sí, yo también salió corriendo. to the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Esa bicha está loca. Oh.
¿Dónde vas, loca? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Nice. Civilización, por fin. Que una ducha decente. Qué cool. O sea, me imagino que estamos como en un pueblito cercano. Sé que sé que toda esa zona no es jugable, pero se ve demasiado bien. ¡Hey! La cámara. Se ve muy cool. O maybe sí. Oh, yeah. No, creo que sí. Creo que para allá abajo vamos. Porque eso es... Grimrocks, maybe. Oh, sí. Para allá abajo creo que vamos a ir, sí. Ya que lo estoy viendo bien. Estamos como en un puesto fronterizo aquí arribita. Le echamos bola. Y para allá es la ciudad. Baldur's Gate. Nice. Esto es vino. Ya. Mío. También es vino. Mío. Ok, mija. Nos montamos aquí. ¿Cómo nos bajamos? Ok. De verdad, qué vistas. No creo que eso sea muy inteligente. Ajá, mejor. Mirador de la serpiente. Yajaira. Shadowheart has found a little bit of herself again. Seluna cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took this step. Ahora que estoy viajando contigo me di cuenta que no sé mucho sobre ti. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Ok. Es cierto que te enfrentaste antes a los tres muertos. It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Me encanta. Por favor, solo eres una de esas cosas. Don't tell me which. Against all life experience, I will choose to assume the best. Ok. A ver. Si le puedo preguntar de los... Ajá. Mencionaste saber algo sobre los ilícitos. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. Oh. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. Jesus. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. A lo mejor con el pez de consola está... Oh, ok, no. Mi mente me pertenece y no tengo intención de que eso cambie. I believe you. You remind me of another I knew, marked by forces beyond their control. The gods can grant power or strip it away, but so long as your will remains, you have the only weapon you need.
Ok. Creo que ahorita que estamos en la ciudad vamos a tener que cambiar bastante de equipo porque para poder ir completando como que las historias de cada uno. Aquí no hay nadie. Ok, ¿quién está abajo? Abajo está Will y la Essel. Taken from the light to be raised in darkness. Who? Your truth is finally dawning, Shadowheart. You can follow its light, or you can retreat back into dusk. The truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. Y ese book me habló por un segundo como si fuera Shadowheart. A ver, debes estar furioso con tu padre por expulsarse de la ciudad. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. And Grand Duke Ravengard suffers neither. Ok. Jesus. ¿Extrañas a tu padre? More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Ya vamos a tener que... A ver. I'm listening. Nada. Okay. Hola. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Okay. Okay. Carla ya está aquí. Copper for your thoughts. Háblame de tu relación con Gortash y respecto a los poderes que nos ofrece el renacuajo. Háblame de tu relación con Gortash. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just, it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was Qué right. bolas. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Verga. Necesita. Iba a decir, ningún trabajo que parezca fácil, solamente cuando el trabajo parece demasiado fácil y como que si el trabajo es como muy fácil lo que te ofrecen y de paso paga como que muy bien, algo no encaja ahí, no es algo bueno. Pero supongo que eso, Carla era muy joven. Iba a saber ella. Señoras. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me.
Sensación de que muchas cosas que no me has contado. A ver, ¿qué sucedió? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Por supuesto. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Okay. Then, and this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Te dijo, no. Se había convertido en un elegido de Myrkul. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. Carajo. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. Qué horrible. I had to protect them. And myself. No matter what. Lo entiendo. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Qué horrible, imagínate eso, pierdes a tu esposa y ok, eso ya es un golpe duro, ¿no? Pero luego de la nada muere tu hija y es como que eso está tan perdido que literalmente, o sea, hirió a la persona que su hija más quería, se volvió a Shar, puso la maldición de las sombras y de paso al final como nada de eso le sirvió, agarró y pactó con Myrkul. Es como demasiada desesperación. A ver, ¿qué tienen que decir ustedes? There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Ay, ¿qué? A ver, acercarte. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Okay. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Myrkul, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Eso es verdad, no podía haberlo conseguido sin ti. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Hay mucho de ti que no conozco. No hay mucho de ti que no conozco. Pray, ask, and I will tell. ¿Eres de verdad hija de Selûne?
¿Cómo quedaste atrapada en el Shadowfell? Vamos a ver, Isabel y tú tienen un pasado en común. A century of it by now. I loved her from the moment I beheld her sweet face, her great wise eyes. Her father Ketherick never did trust me. He did not fancy an immortal for his daughter's paramour. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketherick's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell. Claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. Qué bolas. I was killed. Murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketherick fed upon my immortality all the while. Qué bolas. But lo, the brute is dead. And we live. ¿Eres de verdad la hija de ese luna? Radiate with my mother's brightness, her glory. There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. ¿Cómo funciona eso? Nos ayudará tu madre contra los tres muertos. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Ok. Nice. Qué chimba esa vaina. De verdad. No. Bueno, ya están aquí. Otra más para la partida. Y... está el pana. Me falta... ahí está Gale y creo que Halcyon tiene que estar por aquí también. Tengo que ver dónde está... a ver. The gate is closed, as is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem, the world will yearn to kneel and offer their necks. Bien, me parece un mal lugar en el que estar. Tenemos que detenerlo y para ayer. Tenemos que detenerlo. We will kill him, but there's more to it. Think about it. It sounds like Cazador, for all his evils, has gotten further than any of my kind ever have. He's on the verge of a miracle. If the time comes and I can stay 1 move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Matarás para arrebatarle ese poder. Matarías a los otros vinculados al ritual. La misa diabólica hasta un extremo letal. Así que matarías para arrebatarle ese poder. Matarías a los otros vinculados al ritual. What's a handful of the wretched servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. No. After 200 years of shit, pure shit. Cálmate. I think I deserve something better. El asesino no merece ningún respeto. La libertad no es lo mismo que el poder. Lo único que me importa es que estés a salvo. It matters to me as well. I want to be able to protect you, too. All I'm saying is, let's be clever about it.
If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. No quiero, siento que sí, no quiero, no sé, yo no quiero, siento que se va a volver malo, no quiero que se vuelva malo. No es problema en volverlos a ver. Localizamos 22 los otros engendros tal vez de las más cosas de una posición inmejorable para que este... Ya sabemos si te es posible superar bien. Los demás engendros... No problema. You're too adorable. I'll be fine. I'm sure they'll bring back memories of so many pathetic years, but I'm much stronger now. If we don't find my brethren, they'll find us, likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Okay. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Okay. Quiero ayudarlo a detener el ritual, pero no quiero que ascienda. Igual como hice con Shadowheart, que la persuadí de que no hiciera algo malo, usted también lo voy a persuadir. Por algo tengo la carisma más arrecha del grupo. Ay, ¿qué pasó con Gale? Tenía una noti que ya no tiene. I was supposed to sacrifice myself to stop the absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. Eso. I'm glad that I didn't, given what has come to light. Excuse me. Cariño, ¿qué has usted metido de chismos en la conversación? Oh, Carlos también. Oh, ok, perdón, no, es que no tienen oficio. Creo que te pimeas un poco, entonces no echas de más. ¿Qué estás diciendo? The elder brain, but more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. Okay. The ghost of an echo of a memory. Okay. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Ya, para un poco. ¿Por qué es tan importante esa corona? That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Okay. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. Okay. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Okay. Sorceress Sundries. I need to go there and learn all I can. Okay. Una tienda hondureña de artículos de magia. Entonces... Ok. Parece una idea excelente. The only kind I have. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Ok. Noted. Ajá, ya decía, ¿dónde está Halsing? Ahí está Halsing. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure, but her path will be easier with our support.
A ver, ¿qué tan me desenvuelvo? A ver. I've been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined Esto you. creo que ya no los dijo, sí. Honestly, you've surpassed even those. Seems my faith was more than well-founded. Todo esto ya lo hicimos. So, ok, ya. Cuando lleguemos a la ciudad veré, siento que maybe cambie a Shadowheart un segundo por Will. Porque hay que ver, por ejemplo, cuando vayamos... So, tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que... Shadowheart, tenemos que ir a donde los Sharanos. Con Carlas, tenemos que ir a joder a Gortash. Con Will, tenemos que buscar a su papá. A Astarion, tenemos que ir donde Cazador. Después... Yajeira dijo que nos iba a llevar con unos arpistas. Entonces yo creo que vamos a tener que ir cambiando el equipo. También la Essel, tenemos que ir a hablar con vos. Un montón. Entonces yo creo que aquí vamos a ir cambiando el equipo cada capítulo, creo. Ok, bueno, vamos a dormir. Y vamos a ir a la ciudad. Ah. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With his help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? ¿Cuánto sea necesario contar conseguirlo? No. Llegó el momento de lo que liberaré a todos de este mal. Será la figura heroica que salvará Puerta de Baldur. Esa, la cuarta. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Ooh. Hello? We're under attack. Help me. Oh. Oh, shit. Tenemos escape hacia el puerto antes de que la absoluta tome el control. Oh, fuck. Pues vamos a ver. So, Astarion puede hacer esto. So, vámonos para acá. Con que pase una es suficiente. A ver. Ok. Ok. Ya, con que pase una es suficiente. So, porque estamos aquí adentro. Otra vez esto. That thing's about to blow. What the fuck? ¿Qué son estos bichos? Estos Gillanki ninja. Gillanki ninja.
Guardian. I'm here. Help me. I'm under attack. ¿Ontas? Espera, espera. ¿Por qué esta gente no me sigue? Whatever comes, I'm ready. Don't be shy. Ok. Sometimes the only way out is through. Ok. A ver. Nivel 9 como nosotros. So, ok. Dale. También. Ok. A ver. Ok. Bye forever, pal. Dale, Carlas. The hammer's gonna fall. Toma. Dale otra vez. Ok, ok. Oh, queda esta bicha también. La había visto. ¿Puedo? Ya. Toma. Sabroso. A ver. Y vamos a darle a ver si la matamos de una vez. Perfecto. Voy. Ya, ¿tienen algo bueno esta? No. No tienen nada. Ay, chamo, esto guardo. It's not over. Hurry. I can't hold them back alone. Ok, ahí voy. ¿Ah? ¿Por qué? Ajá. El plot twist. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. A mind flare? What's going on here? Kid Yankee is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help. Oh, hell no. Devuélveme. Yo no pasé una hora siendo mi guardián para que ahora tenga un pulpo. Devuélvame a mi guardián. ¿Qué quieres que haga? Esta es la batalla que estabas liberando. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. I told you about my room in the Elsong Tavern that night when you held me. I was vulnerable. You comforted me. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Now, help me.
Ok, vamos a ayudarlo, pero después necesito respuestas. They prevent me from subduing their master. Do it now. A ver. Together, we can turn the tide. Ok. I mean, porque él nos está protegiendo, I guess, pero después necesito respuestas. A ver. Ok, vamos a empezar. Toma, y está cegado, perfecto. Ok, hasta Arián te vas a poner para acá. Ya. Ok, Shadowheart. Vamos a ver. ¿Cuántos son? Son este y hay dos aquí arriba. Son 4. Ok, voy a echarme un poco para adelante aquí. Ellos son de atacar más que todo porque creo que son monjes estos bichos. Así que me voy a hacer unos espíritus guardianes. Necrótico. Ok. Y vamos a hacer esto porque igual estamos a descansar. Perfecto. Ok. Ve, eso. Toma. Toma. Ok. Casi. Pueden atacar demasiado. Dale. Ouch. Y... Ok, Carla, salte. Te va a saltar aquí. Aquí. Y usted va a joder a este primero. Cónchale, pero ¿por qué? Ay, pensé que había atacado a la cosa chiquita. Sin querer. Vamos a quedar para acá. Y vamos a hacer 1, 2 y 1. Perfecto. Ok. Estos dos tienen... Ouch. Atacó. Imagino que significa... Uy. Se estuvo cerca ella. Toma. Ok, ok. Ok, esta está lista. Dale, Starion. Toma, esa está lista. Esta la tiene dominada justo ahora. Así que me voy a concentrar en esta de aquí arriba. Por ahora. Ok. Vamos a hacer esto. ¿Dónde estás? Guay. Guay. Tiene resistencia. Solo tiene resistencia psíquico, pues. Ok. Ok. Fuck yes. ¿Puedo saltar aquí? A ver.
Ok, bueno, si me tomo para acá no debería haber problema. Toma. Dale otra vez, dale. Coño. Maybe aquí sí. Nice, ok. A ver si... Maybe lo puedo matar con Violeta. A ver... Le voy a dar a Carlos. Pero maybe le puedo hacer uno... Le puedo hacer este... A ver. Listo. Ahora solo va a quedar la que está aquí atrás. Ajá. Ok. So estarían para acá. Desde aquí le puedo dar. Como está mareada, maybe le puedo... ¡Oh, yeah! ¡Toma! Thank you. Verga. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. ¿Y qué ganas tú con esto? Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Opino igual. ¿Quién eres? Y esta vez más te vale darme un nombre. Siempre sospeché. Tuviste en el prisma porque me engañaste. Prefiero tu otra versión. Cuéntame todo. Te lo preguntaré otra vez. ¿Quién eres? Y esta vez más te vale darme un nombre. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Era necesario comerse el cerebro de los criminales, entonces vas a contarme el motivo de esta batalla. ¿El guián que desespera quién es? Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. Bruh. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication
It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. ¿Y a quién quería Blackith que matáramos cuando nos ordenó que entráramos al prisma? ¿Tío o Orfeo? A ti también te encarcelaron aquí. Y el otro elegido del prisma astral. Es cierto, porque si era una reliquia Githyanki, ¿cómo se enteraron? A very good question. One that I have been unable to answer. Sure. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. ¿A quién quería matar Blackith? ¿A ti o a Orfeo? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. ¿Qué ocurre si liberamos a Orfeo? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched Illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already Illithid, a sworn enemy, just like me. Pero debe haber alguna manera. Debe haber alguna manera de liberarlo, porque yo quiero liberarlo porque para que la ESL complete su misión, ¿no? De liberar a su pueblo de la tirana. Eso no pertenezco a los ilícitos y nunca lo haré. You are already more Illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. No. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change.
No, hell no. Usted no está viendo ese cuerpazo que tiene Violet. Yo no quiero tentáculos ahí. Tratando de evitar combatir, creía que habías accedido a protegerme. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Lithid potential. Nope. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. Creo que tenemos conceptos. I can evolve you. No. No, de ningún modo. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. No. Your mind bristles with the Lithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? No. Siento que este bicho está como tratando de controlarme. Get the fuck away from me. Aléjese de mí, mentiroso. No. ¿Dónde está la tira de salvación? It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A ver, ¿qué tengo más? Seguridad, detectar pensamientos. Averiguar las intenciones de... No lo haré, porque solo tengo uno de sabiduría. A ver... No. A ver, ¿qué pasa? Voy a guardar, porque yo no me quiero volver una exactamente. Yo voy a guardar. Me rehúso a que me salgan tentáculos. No lo haré. 21. Yo sabía, me iban a joder así. Por favor, doblegar la suerte. Come on. Oh my god. Ok, tengo inspiración. Así sé que me gaste todas las inspiraciones. Inténtalo otra vez. Maybe. No creo. Let's go. No tentáculos. A wave of disappointment. Déjame. Va a botar esa verga. And then stillness. You've resisted your Lithid instincts. For now. You are not ready yet. Keep hold of it then. Lo voy a incinerar cuando esté en el It campamento. has enough vitality to further your evolution and your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Ok. Aquí. Coño. Usar. Tengo que ver qué me dice la Essel. Tiene que haber una manera de sacarlo. Yo lo voy a sacar. Que se joda el emperador. Me saca el culo. ¿Y dónde está, por cierto? Bueno. Vámonos de aquí. Ya. It's okay. No me fifa. No, a mí no me fifa el emperador. No. Vamos a conseguir una manera de deshacernos de él. No debe ser 100% verdad lo que nos dice. Bueno, íbamos a dormir. Facto misterioso, ya lo tenía. Ya vamos a dormir. Nos levantaron ahí. Siempre a medio de la noche, nunca nos dejan dormir. La seguridad del campamento es pésima.
Buenos días, Shadowheart. So, there's been Hello. flare inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. Así se habla, no jodas. Did you want something? Ah, creo que van a cogerse por un momento. Ok, ¿y qué más? Be honest. What do you think of the new look? Me encanta. Si te ayuda a dejar pasar. Me encanta. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Me encanta. Shadowheart platinada. No. ¿Dónde está ese gusano? Pa el baúl. ¿Dónde está? ¿Dónde está? What is it? Pa el baúl. Sáquese de mi inventario. Más, si pudiera botarlo, lo boto. Bye. 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 Sí. La Essel. Escucha, vamos a... Tengo una estrategia. Tengo que ponerte zapatos. Your parasite communes with Lazelle's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. Yes. It is not the Gaith visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Yeah. Ser un príncipe muy poderoso si es capaz de bloquear a nada. La sangre de la madre, ¿quién es exactamente? The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Gaith slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Okay. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Esas son muchas Vlaakiths. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshes teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Entonces vos tienes que hacer la semilla de la muerte de Vlaakith. Yeah. And the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Gaith slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. Yeah. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Ok. ¿Qué dice? Ok. Me gustaría que habláramos de Orfeo. Este capítulo es nada más hablar. Este capítulo es nada más historia. Ahora. ¿En cuál está el emperador? No. What about him? El príncipe mantuvo con Orfeo. Ajá. ¿Por qué se llama el príncipe del cometa? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the Gaith.
So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Ok. Porque Vlaakith... So... No se podía llegar a este reino. Sí, o sea, por eso... Básicamente es por eso que lo quiere joder Vlaakith. Vlaakith mantuvo con vida... Exacto, porque lo mantuvo con vida. Orpheus can disrupt a gay hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Eso es cierto. Entonces está alimentando. Y entonces, ¿por qué lo quiere matar si le resulta tan valioso vivo? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. Muy cierto. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Ok. Eran los Yankees hostiles del... ¿Quiénes eran los Yankees hostiles del prisma? Orpheus's honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Nice. Okay. Sí, pues sí, lo vamos a liberar de alguna manera u otra. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? No. No. No y no. Creo que ya, entonces. Pues vamos a... Pues, bueno, este capítulo fue de pura historia, pura historia. Pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Pues aún no hemos llegado a la ciudad, pero ahí estamos. O sea, de que estamos ahí en la puerta de la ciudad, ya estamos en la puerta de la ciudad. Ese plot, bastante plot twist, pues, de que nuestro guardián termina siendo un azotamentes. Yo no confío en él, porque para estarnos mintiendo, diciendo que yo te protejo, que estoy librando una batalla y tal, y en ningún momento era él, sino que he estado usando al príncipe de los Githyanki para eso, así que no sé, no me da confianza, porque además eso al final que nos estaba tratando como de manipular a que cambiáramos y no me fifa. Así que yo creo que vamos a ver por la ciudad, a ver qué nos dice Boss, si él tiene un plan para ver si liberamos a Orfeo. Pero bueno, que yo creo que maybe si lo liberemos vamos a tener que convencerlo de que no nos mate, pero tal vez pueda resultar. Pero bueno, y tenemos un montón de cosas que hacer cuando lleguemos a la ciudad. Ya puedo ver que tenemos un montón de misiones. Pero pues eso ya lo dejaremos para el siguiente capítulo, como dije. Así que bueno, nada, como siempre, denle like al video si les gustó. Compartan, que eso me ayuda mucho. Dejen sus opiniones en los comentarios y nos vemos en un próximo capítulo, ¿ok? Cuídense, bye bye.